ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଗାଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବଳରାମ ଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଚିଲିକା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟାଙ୍ଗୀ କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ କଟକ ୱେଲଫେୟାର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେହି କାହାରିକୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଫିଫା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଇବେକର ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରାଇବେକର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଉରକେଲା ଦଳ 6-5 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଆୟୋଜକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ? ଆଜି କ'ଣ ଟିମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, କିଭଳି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? प्रथमे जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार। मु किशोर कुमार बेहेरा सर्वभारतीय फुटबॉल टूर्नामेंटर सभापति। टांगी ग्राम पंचायत समस्त को नहीं आम ये टूर्नामेंट आयोजन करूँ। से मुख्य आमर प्रशांत कुमार जगदेव जे आमर विधायक अच्छा पूर्ण सहयोग रही। आज सांसद आसी पूर्ण सहयोग रही। आशा रखीचु पूर्ण सहयोग रही गले जे मु पूर्ण सहयोग करी। दीर्घ वर्ष है आम पिला बेलू आम देखी आसीचु टांगी ग्राम पंचायत रे फुटबॉल टूर्नामेंट होता। यही टूर्नामेंट बहु पुरातन चली बेले दीर्घ दिन वर्ष है बंद रही जा फल आम आज युवगोष्ठी एवं मो पंचायत तरफ समस्त एकत्रित करी यही सर्वभारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन करा जायछि। एवं आशा रखीचु समस्त पूर्ण सहयोग रे यही फुटबॉल टूर्नामेंट आज 6 तारिख ठारू जो आरंभ होईछि एवं जनवरी 12 तारिख दिन आमर सरीब से दिन पर्यंत आमर श्रृंखलार सहित समस्त सहयोग रे यही टूर्नामेंट चालू रहिबो एति कामना करूछि। मु सुनील महांती आज जो टांगी चिलिका स्टेडियम रे सर्वभारतीय टांगी कप टूर्नामेंट अनुष्ठित होती। बहुत पुरातन आरंभ होती। आमर पूर्वपुरुष करते आज टांगी सरपंच नेतृत्व सभापति नेतृत्व में अनुष्ठान चलती। 8 टीम भाग नहीं। ओडिशा को बाद देले छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्टबेंगल, झारखंड आउ 6टी बाहर राज्यर क्रीड़ाविद मैंने खेल प्रदर्शन करेंगे। क्रीड़ा को केपरी सरल सुंदर कर प्रयास युवपीढ़ी मान आग्रह फुटबॉल क्रीड़ा प्रति यह मुख्य लक्ष्य। खोर्धा जिला प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद दासों रिपोर्ट, निर्मल टीवी।